Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi bin'amatihi tatimmu as-salihat. Walhamdulillah ala hadha at-tawfiq wa hadha al-fadl wa hadha al-man alladhi waffaqana jami'an wa iyyakum wa ahbabana haula ila hadhihi al-ma'idah allati insyaallah takun imtidad li mawa'id ar-rahmah, mawa'id an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memulai ceramahnya dengan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan karunia-Nya Allah telah menyempurnakan semua nikmat. Kemudian beliau juga mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di tempat ini dengan tujuan yang baik. Semoga dengan pertemuan kita ini Allah mencurahkan rahmat kepada kita dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun memperhatikan kita. وفي البداية نتوجه بالشكر الجزيل لصاحب المعهد أخينا الكيائي مصبوحين على هذه الاستضافة وهذا الكرم لاستضافة هذه الدورة المباركة التي إن شاء الله يخرج منها وبها العلم النافع. كما نشكر إخواننا القائمين على انفرمتك والوزارة ومن أتى من أخواننا هؤلاء ومن تجشم معنا المجيء، وأيضا الأساتذة الذين سيقومون بالدورة نشكرهم الشكر الجزيل ونسأل الله أن يثيب جزاءهم منه سبحانه وتعالى ويجزيهم خير الجزاء. Beliau mengatakan pertama kali kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pimpinan Pondok Pesantren Mambaul Shalihin Kiai Haji Masbuhin yang telah sudi untuk menjadi tuan rumah daurah TIK Cerdas, dan juga beliau mengucapkan terima kasih kepada segenap instansi yang terkait, baik dari Kominfo, dari Telkomsel, dan terutama dari UPN yang telah sudi untuk bekerja sama dengan kami Majelis Ilmu Wassalah dalam rangka mengadakan daurah TIK Cerdas. Semoga kebaikan yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren dan segenap instansi yang terkait dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang setimpal. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Wa Majlis Al-Muwasalah ma jaa illa liwasil al-muwasalah fi ma dzakar شيخنا كيائي مصبوحين، وهو مواصلة المحافظة على القديم الأصلح والأخذ بالجديد الصالح حتى يخرج الناس الصالحين من منبع الصالحين إن شاء الله. Dan beliau mengatakan tujuan kami adalah untuk sebagai suatu komunitas, sebagaimana yang disampaikan oleh pimpinan pondok pesantren tadi Kiai Haji Masbuhin, bahwasanya tujuan kami adalah menjaga apa-apa yang terdahulu yang dilakukan oleh para ulama, yang jelas apa-apa yang terdahulu yang dilakukan oleh para ulama itu lebih utama yang harus kita perhatikan, kemudian mengambil yang baru yang sekarang yang juga penting, tapi harus lebih kita pentingkan yang terdahulu dan semuanya kita pergunakan di jalan yang benar. Alhamdulillah ayyuhal akhwan, وإنه مما يثلج الصدر ويدخل الفرح إلى القلب أن نرى أن أسرة المواصلة تكبر بكم، تكبر بهذه، تتوسع بأعضاء جدد، نجتمع معا لنكون أخوة في هذه الأسرة، أسرة مجلس المواصلة، ممن يعتنون بنشر الدعوة ونشر العلم عبر هذه الوسائل الحديثة والميديا والإعلام. Beliau mengatakan, dan termasuk yang menggembirakan hati kami, bahwasanya Majelis Ilmu Wassalah ini menjadi semakin besar dengan keberadaan antum sekalian dan dengan kehadiran antum dan segala aktivitas antum dalam menghadiri daurah TIK Cerdas ini, dan semoga media-media ini bisa kita pergunakan untuk memperbaiki keadaan umat. فقد سبقكم إلى هذه الأسرة وإلى هذه العائلة أيضا أناس أو شباب أو إخوان ممن أيضا أخذوا الدورة
الدورات لكي يتسلحوا بسلاح العلم لنشر الدعوة ونشر العلم النافع عبر هذه الوسائل اللي هي الإنترنت والوسائل الحديثة. Dan sebenarnya telah banyak yang tergabung dari saudara-saudara kita juga yang sebelum kalian di dalam daurah seperti ini, di daurah-daurah terdahulu yang sudah kami adakan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Novianto tadi, yang mana ini akan menjadi tambahan media bagi kita dalam rangka dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. هكذا هذا الطريق الذي أنتم ستبدأون به هو طريق للدعوة إلى الله، طريق إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طريق إلى التواصي بالخير والتواصي والابتعاد عن الشر. والعصر إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هكذا هذا الطريق طريق يبدأ بهذا الباب وهو باب التسلح بالعلم لكي ندخل إلى هذا المجال متسلحين بسلاح العلم النافع الذي إن شاء الله تنتفعون به في الدنيا والآخرة. Dan beliau mengatakan apa yang kita lakukan di sini adalah termasuk salah satu pintu atau media untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang di zaman ini media dakwah ini semakin berkembang, terutama dengan adanya internet. Dan jangan sampai kita yang memiliki ilmu ketinggalan dengan media yang satu ini, karena sangat penting juga untuk menunjang dakwah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, sudah seharusnya kita membekali, beliau mempergunakan kata mempersenjatai diri dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu senjata selain dengan ilmu yang kita miliki, salah satu senjata atau salah satu media untuk berdakwah di jalan Allah adalah mempergunakan media-media yang teknologi yang mutakhir yang ada sekarang ini. Antum tahmilun bid'at Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum tahmilun al-ilm alladhi yus'id al-bashariyah fi ad-dunya wal akhirah. Wa hadha al-ilm يجب أن ينتشر بكم إن شاء الله إلى كل الناس بما فيهم حتى غير المسلمين. هكذا بهذه الدورة أنتم الآن ستدخلون بابا يردكم إلى أبواب كثيرة جدا من أبواب الدعوة إلى الله. Beliau mengatakan kalian ini adalah pengemban warisan Nabi besar Muhammad SAW. Kalian adalah pengemban ilmu yang sudah seharusnya kalian ini menyampaikan ilmu yang telah kalian miliki kepada semua umat, meskipun mereka yang belum masuk ke dalam agama Islam. Bagaimana caranya mereka supaya tahu syariat yang benar, tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dan tadi saya lupa untuk menerjemahkan, beliau membaca surat Wal Asri, demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali 4 golongan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang beriman dan beramal saleh dan dan orang-orang yang saling mengingatkan tentang kebenaran dan kesabaran. Dan insyaallah kita membekali diri di sini dari satu pintu yang kita pelajari, insyaallah akan membuka pintu-pintu yang lain di jalan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi al-abwab allati amamakum tamtad ila kull nawahi hayat al-insan fi hadha zaman. Pintu-pintu yang akan kita hadapi lewat pintu satu ini, lewat pintu TIK, akan kita hadapi beberapa pintu yang sangat banyak, yang sangat luas, yang mana pintu-pintu ini akan memperbaiki keadaan umat Islam. لا تتصورون أن الأمر يقتصر فقط في ستريمينج أو بث مجلة للمعهد. Jangan kita beranggapan bahwasanya apa yang kita lakukan ini hanya terhenti di streaming dan pembuatan majalah digital untuk pondok-pondok pesantren. بل الأمر أكبر وأعظم من ذلك. Akan tetapi lebih besar dan lebih agung serta lebih luas dari hal tersebut. العالم اليوم يعيش في الانترنت بالاشياء الخبيثه، فكيف نحن نجتهد ان نملئ هذا الانترنت بالاشياء الصالحه. Sebab sekarang ini banyak kita dapati di internet
banyak sekali kemaksiatan, keburukan yang lebih banyak di internet. Nah, bagaimana caranya supaya kita mengisi internet ini dengan kebaikan-kebaikan? العالم اليوم أصبح مليء بمواقع التواصل الاجتماعي كالفيسبوك والتويتر وغيرها، وهذه توصلكم جميعا إلى عقر البيوت، إلى داخل البيوت. فأختي وأختك وبنتي وبنتك وكل من في البيت يصلهم إلى هذا الأمر من خلال الفيسبوك. وهذه وسيلة سهلة جدا لكي نوصل للناس أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أخلاق سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والسلف والتابعين وتابعين ورجالنا ورجال هذه البلد. Dan beliau mengatakan tidak diragukan lagi bahwasannya internet ini sudah tersebar di mana-mana, bahkan sudah masuk ke rumah kita masing-masing lewat media seperti Facebook, Twitter dan lain sebagainya. Saudari kami, saudari Anda, anak perempuan kami, anak perempuan Anda, semua keluarga kami, semua keluarga Anda pasti memiliki dan masuk di dalam media-media sosial seperti ini. Nah, bagaimana caranya supaya kita pun bisa memasukkan di dalam media-media sosial ini akhlaknya Nabi Muhammad SAW, perilaku Nabi Muhammad SAW, ilmunya Nabi Muhammad SAW, sejarah Nabi Muhammad SAW, dan sejarah para salaf, para sahabat, para tabi'in dan para salaf, orang-orang terdahulu sebelum kita, sejarah para wali-wali, terutama para wali yang telah ada di daerah kita masing-masing. Dan إذا تأملنا في الأمر سنجد أنه أي شخص منكم يضع أو يخرج حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، آية قرآنية، إلى شيء من المواقع في الإنترنت، شيء من أو البرامج التي تستخدم في الاتصالات مثل الواتساب أو الفايبر أو غيرها، هذه إخراجه لهذه المادة يعتبر وقف خيري ينتفع به في الدنيا والآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، وهكذا. فكل عمل صالح أنت بتخرجه في الإنترنت ثق أن هذا عمل ببقائه في الإنترنت وتصفحه من قبل الناس يكون لك عمل خير، مثل البنك يكون لك حساب جاري رصيد. فماذا لو تخيلنا كل أسبوع أو كل يوم كل واحد منا اعتنى في أن يخرج حديث أو يخرج آية أو يخرج قصة من القصص من قصص السلف في هذا في الإنترنت عموما، أو في مواقع التواصل الاجتماعي أو في البرامج، هكذا يكون إن شاء الله ينشر الخير بهؤلاء الشباب إن شاء الله. Dan beliau mengatakan kalau seandainya kita menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW, menyampaikan satu ayat Al-Quran di media-media sosial ini lewat internet, baik di semua media sosial, baik Facebook, Twitter, WhatsApp, Viber dan lain sebagainya, kalau kita sampaikan hal tersebut, maka hal tersebut akan terjaga selama kita tidak menghapusnya, terjaga di Facebook kita, terjaga di dinding kita dan lain sebagainya. Nah, kalau setiap apa yang kita sampaikan itu dibaca oleh orang dan tetap terjaga di situ, itu adalah amal jariah bagi kita yang pahalanya akan selalu terkirim kepada kita setiap orang membaca kemudian mengamalkannya. Nah, contohnya kata beliau sebagaimana yang kalau kita meletakkan uang di bank, setiap bulan kita dapat bunga selama uang kita masih tetap di bank tersebut. Maka selama apa yang kita sampaikan tetap terjaga di Facebook dan di segala media sosial tadi, maka insya Allah pahalanya akan terus mengalir kepada kita sampai kita sudah meninggal dunia. Kama huwa يمكن أن تكون أداة للخير، أيضا الحذر الشديد أن تكون أداة لنشر شيء من الصور الغير طيبة، لنشر شيء من صور النساء المتبرجات، لنشر شيء من الأفكار الهدامة. يجب أن نسلك طريق ما سلك سلفنا الصالح في هذه البلد، طريق أهل السنة والجماعة، بعيدا عن الغلو والتطرف وكل ما يدعو إلى الفتنة وإلى بث الفتنة في هذه البلد الآمنة المطمئنة ولله الحمد. هكذا نكون أداة بناء ويجب أن لا نكون أداة هدم. نحن نبني في هذا المجتمع، لا نكون أداة في الهدم، نهدم
بالفتن، نهدم بالأفكار الضالة، نهدم بالبث هذه الأشياء الخبيثة من صور وغيرها. هذا الأمر نتجنبه تجنبا تاما، ونركز على كل خير في بناء هذا البلد، في بث الرحمة، في بث الألفة، في بث جمع الشمل، في بث الأخلاق، في بث هذا الدين، في نشر الدين عند إخواننا أهلا أو من يعيش إلى جوارنا من الكفار حتى في هذه البلد. يجب أن ندعوهم إلى الإسلام، ندعوهم إلى الدين وهكذا. Tadi juga ada yang belum saya terjemahkan. Beliau menyampaikan karena Rasulullah sendiri telah menyampaikan kepada kita, sampaikanlah yang dari aku meskipun hanya satu ayat. Itu akan menjadikan amal kebaikan yang terus mengalir pahalanya bagi kita. Dan beliau juga mengatakan, dan kita pun juga harus berhati-hati. Jangan sampai kita mempergunakan media ini untuk di jalan yang tidak benar. Sebab sudah banyak yang mempergunakan di jalan yang tidak benar, maka kita sebagai pemilik ilmu seharusnya mempergunakan media ini di jalan yang benar. Dipergunakan untuk menyampaikan syariat Allah, dipergunakan untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan, dipergunakan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan sampai kita di media-media ini kita pergunakan untuk menyampaikan pikiran-pikiran yang tidak benar. Sudah seharusnya yang kita sampaikan adalah faham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah dibangun oleh para salaf kita, orang-orang terdahulu sebelum kita. Dari zaman Islam masuk ke Indonesia adalah faham Ahli Sunnah wal Jamaah. Itulah yang seharusnya kita kenalkan lewat media-media ini. Itulah yang seharusnya selalu kita munculkan lewat media-media ini, dan memberi penerangan yang baik lewat media-media ini tentang faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan tidak usah kita merespon kalau ada yang ingin mengajak berdebat dengan kita, yang ingin memaksakan fahamnya, tidak usah kita respon. Yang penting kita jelaskan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah lewat media-media yang baik. Kita menyebarkan kebaikan, menyebabkan kesatuan antar umat, dan juga kalau bisa kita pergunakan untuk mengajak orang-orang non-muslim yang masih banyak di negara kita ini untuk masuk ke dalam agama Islam. وخلاصة الأمر أن نصحح نياتنا في كل عمل نعمله، وهذا العمل هو عمل عظيم وشأنه عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك يجب أن نصحح نياتنا، ويجب أن ننوي النيات الصالحة لهذا العمل. ماذا أنت تنوي أن تكون في المستقبل في مثل هذا، في بعد هذه الدورة؟ ماذا تنوي أن تصنع بما ستتلقاه في هذه الدورة للأمة إن شاء الله؟ Maka ketika kata beliau, akhirnya saya ingin menyampaikan bahwasanya sudah seharusnya kita memperbaiki niat di dalam mempelajari teknologi yang akan antum pelajari selama 2 hari ke depan. Apa niat antum dalam mempelajari teknologi ini? Sudah seharusnya kita memiliki niat yang baik mempelajarinya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan kebaikan kepada semua umat Islam. هكذا يجب أن تكون نياتنا عظيمة جدا. كيف ننوي أن نكون إن شاء الله أن بتلقينا هذه الدورة أن نجعل من هذه الساحة، ساحة الإنترنت وغيرها من وسائل الميديا، ساحة خير. ننوي أن نكون أداة في نشر الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الوسائل وهذه البرامج. Beliau juga mengatakan kita juga sudah seharusnya berniat lewat media ini, internet, untuk menyampaikan kebaikan dan juga untuk mencegah kemungkaran, dan juga untuk menyampaikan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan menyampaikan semua kebaikan yang memang berasal dari Allah dan berasal dari Nabi. ننوي أن نكون سبب في إيقاف أي شر في هذا المجال. Dan juga kita niat untuk menghentikan segala macam kejahatan yang telah, keburukan, kemaksiatan, kemungkaran yang telah terjadi di dunia maya. ننوي مثلا أن ننشر كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل الناس في هذا العالم كله. Dan juga kita berniat untuk menyampaikan semua hadis Nabi besar Muhammad SAW kepada semua manusia di atas muka bumi ini. كلما كبرنا النيات ووسعنا المشهد كلما كان الأجر والفضل أكبر
من الله سبحانه وتعالى ذو الفضل والنعم. هكذا الله سبحانه يجزينا على نياتنا، لكل امرئ ما نوى. أنت أنوي النية، وإذا لم يحصل التوفيق على الأقل حصلت على أجر النية. Dan beliau mengatakan begitulah kita sudah seharusnya membesarkan niat dan kita harus meluaskan pandangan kita. Jangan sampai pandangan kita ini sempit, wawasan kita menjadi sempit. Kita besarkan niat, kita luaskan wawasan. Maka setiap niat kita lebih besar, wawasan kita lebih luas, maka pahala dari Allah Subhanahu wa taala lebih besar. Himmah atau semangat kita untuk melaksanakan niat tersebut pun akan lebih besar karena akan diberi taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita akan mendapatkan pahala atas niat-niat yang telah kita niatkan. Alhamdulillah, nasallahu subhanahu wa ta'ala an yakun bihadhihi ad-dawrah العلم النافع لكم وأن تكون إن شاء الله منبعا للعلم ومنبعا للعلماء الصالحين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا دلوك المتين يا رحم المساكين ارحمنا وانظر إلينا واصلح أحوالنا واجمع لنا النية الصالحة في هذا العمل. وإن شاء الله من هؤلاء الأخوان يخرج من يقوم بنشر الدعوة ونشر الخير في الإنترنت في جميع الوسائل. هذه الوسائل إن شاء الله يحسبها من نفع بما تقر به عين سيدنا رسول الله، بما تقر به عين السلف الصالح، بما تقر به عين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بما تقر به عين مشايخنا سيدنا عمر بن محمد بن سالم الحفيظ. أن الله يجمل أحوالنا والله يدرج نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومساعينا في مساعيهم. الله يجعلنا من الإخوان المتحابين الصالحين. الله يحققنا بحقائق الأخوة في الله والمحبة في الله واصلح نياتنا على هذا النية. كن صالح جامع خيرات الدين والآخرة والحمد لله رب العالمين. ولا حضرة النبي. الفاتحة. Dan tadi sebelum doa terakhir beliau mendoakan sebagaimana sesuai dengan nama pondok ini Manbaus Shalihin, sumbernya orang-orang soleh. Insyaallah dengan berkat nama daurah TIK yang diadakan di pondok pesantren ini akan mengeluarkan sumber-sumber kebaikan bagi semua umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.